شوف هذا le rapport كيفاش يبدا. Alors, policy, recommandations politiques. Compte tenu des centaines des contraintes imposées par l'opinion publique au Moyen-Orient sur la politique américaine, que peuvent faire les États-Unis pour promouvoir la démocratie. Le Moyen-Orient, bien sûr, l'Afrique du Nord, عندهم عقلية يكرهوا الأمريكان. عندهم نظرة نيجاتيف على الأمريكان. كيفاش لازم نديروا باش نردوهم يحبونا ولا نديروا لا ديموكراسي فيها. هكذايا réforme. Que peuvent faire les démocrates arabes pour s'aider eux-mêmes باش يعاونوا روحهم هما. Premièrement, les États-Unis gagneront à long terme s'ils poursuivent une politique cohérente de soutien aux efforts de réforme démocratique et aux réformateurs du monde arabe. Le gouvernement américain soutient déjà la réforme par le biais d'organisations telles que l'Agence des États-Unis pour l'international, le développement et le Programme des Nations Unies pour le développement. Or, étant donné la position populaire négative actuelle des États-Unis dans la région, le soutien des États-Unis aux initiatives de réforme non gouvernementales, les institutions non gouvernementales et à but non lucratif. La pression internationale sur les régimes autoritaires fonctionne parfois par le biais de leurs médias. Les États-Unis pourraient aider à créer une plateforme pour les réformateurs en approuvant publiquement leurs efforts. Ces politiques enverraient un signal clair au fil du temps, au régime et aux populations, qui, bien que les États-Unis apprécient son partenariat avec le régime, c'est normal, c'est la politique, c'est du gouvernement, ils valorisent également ceux qui prennent la démocratie. De telles actions pourraient aider à protéger ces mouvements et ces individus de la répression. La répression pourrait aider à protéger ces mouvements et ces individus de la répression et l'intimidation. Deuxièmement, les États-Unis devraient développer les moyens de mieux évaluer et comprendre les conditions politiques locales et évaluer les mouvements de réforme qui se produisent dans cet environnement, en raison de la profondeur, conclusion et implication pour la politique américaine. باش هما يعطونا الانفورماسيون كيفاش نقدروا نديروا باغ اكزومبل يعطونا دي انفورماسيون على البلاد على الكاركتير على هادي واش يندار واش ما يندارش ما دي انفورماسيون باش يعاونوهم باش يقلبوا لي ريجيم زعما ويديروا دي ديموكراسي ها هي ما كان لا ديمقراطيه لا والو يبعدك على راسك باش يكونتروليكم بعد كيما داروا بارتو في العراق قال لك نحيو صدام حسين نديروا ديمقراطيه ليبيا نحيو صدام حسين نديروا ديمقراطيه بشار الاسد نديروا ديمقراطيه اليمن راحوا نديروا ديمقراطيه وارثوا نديروا ما كان والو يزيدوا المسلح من الطيارات لداعش والنصارى وليبيا دركا يعاونوا فيهم الامريكان مع اردوغان او البارح قال لك حنا رانا مع امريكان اردوغان في ليبيا. Alors donc d'autres sociétés arabes donc évaluer, comprendre profondeur. Conclusion, implication. Alors, 49. Incompréhension du concept de laïcité. Les mouvements politiques purement laïques ne font actuellement appel qu'un segment restreint de là et d'autres sociétés arabes. Alors, les mouvements d'opposition islamistes représentent un défi particulier pour les États-Unis, car ceux-ci font parfois les voix les plus significatives et localement crédibles pour le changement. Les islamiens, هما اللي في البلدان هادو يتسمى c'est un défi parce que هما اللي يدوا الحكم غدوة تنحي يطلع اسلامي ما كاش. هذه حاجة باينة صارت ما صارت بارتو. كيقول لازم نخدموا معاهم ترونكيلمون. شوف. يقول لك de nombreuses nuances d'opinion. Alors, de nombreuses nuances d'opinion au sein des partis islamistes et entre eux, et de vue sur la réforme de la démocratie. L'Union des États peuvent obtenir des informations précieuses en communiquant avec tous les mouvements et les partis qui évitent la violence et recherchent un changement pacifique. Engageant de tels groupes ne signifie pas nécessairement, bien sûr, de les soutenir. La mesure dans laquelle les États-Unis semblent ouverts au dialogue avec toutes, alors, révolution orange, mouvement de réforme ont également besoin du soutien extérieur pour pression. Alors, toutes les nuances d'opinion réformistes pacifiques sont
son soutien à la démocratisation dans la région sera considéré comme moins étroitement égoïste et plus authentique. Les mouvements de réforme ont également besoin d'un soutien extérieur pour pression sur eux. Qui fait 2008. Alors, Kifaya a été inspiré par des mouvements similaires tels que la révolution orange, la Serbie ou l'Ukraine. Et il a également inspiré d'autres à suivre ses traces. Mais la nature locale du mouvement Kifaya a rendu difficile pour qu'il survive à la pression interne. Le développement de sources externes de soutien à Kifaya ou à d'autres groupes pro-démocratiques peut les aider à résister. Période de répression, créer les liens avec d'autres groupes pro-démocratiques pour également dire les liens avec les groupes pro-démocratiques. Alors, également, lien avec d'autres pro-démocraties peut également fournir à ces organisations des sources supplémentaires financières et intellectuelles. Par exemple, beaucoup diraient que les musulmans, le réseau de la confrérie en dehors de l'Égypte l'a aidé à prospérer, malgré une certaine persécution de l'État. Mais les frères musulmans ont prospéré à ce projet. Donc, la création de une certaine persécution, le réseau de confrérie dehors de l'Égypte a aidé à prospérer, malgré une certaine persécution de l'État. La création de réseaux de soutien extrême peut également bénéficier à d'autres. Des groupes axés sur la réforme tels que les journalistes. Par conséquent, le gouvernement américain devrait envisager de soutenir les organisations qui aident à soutenir les journalistes et les blogueurs. Il ne fait aucun doute que les médias ont joué un rôle dans le succès de Kifaya. Et aussi dans son déclin, les médias peuvent jouer un rôle essentiel en faisant pression sur les gouvernements pour qu'ils tolèrent les efforts de réforme plus largement. Le gouvernement américain devrait contribuer à renforcer la pression internationale contre la persécution des réformateurs. Les décideurs occidentaux et internationaux devraient intervenir au nom des dirigeants détenus de groupes de réforme, aider ces personnes à obtenir un diplôme international plus élevé. Leur profil rendra plus difficile leur marginalisation. سمعتهم لي ديبلوم باش يكبروا باش ما يقدروش يدناو لهم كما يديروك نتاع هو يعدي يعرضوك الملكه باش تطلع السي في تاعك هكذايا. Alors le mouvement Kifaya étude de cas d'une initiative de réforme populaire. En facilitant les connexions transnationales, le gouvernement américain et les organisations non gouvernementales peuvent également encourager les mouvements de réforme. يقول لهم هذا تاع la recherche militaire تسمى هادو les groupes تاع الناد وكذا لازم يعاونوا هاد لي موفمون هادوما. شوف en facilitant les connexions. Alors, le mouvement qui fait bon, en facilitant la connexion du gouvernement américain et les organismes non gouvernementaux peuvent également encourager les mouvements de réforme à développer leurs propres messages internationaux ou transnationaux. Les imitateurs de Kifaya dans d'autres pays arabes, par exemple, pourraient aider. Mouvement devient transnational. Cela lui permettrait de continuer malgré la censure locale en maintenant la planification et le leadership. تسمى لازم هذا الجروب كفايه لازم يديروا دي جروب كيما هو دون دوطر بي باش يولي انترناسيونال باش لو كان يبريميوه هنا يقعد حيجي اخرى كيما داروا في الجزائر بركات. كفايه هي بركات الجزائريه بهم مليحه تسمى خطه كبيره هذه يحصلها. Hors de portée d'un gouvernement. Alors, un mouvement devient transnational. Cela lui permettrait de continuer malgré la censure locale en maintenant la planification et le leadership. Hors de portée d'un gouvernement et de ses agents de sécurité. Alors, c'est similaire à la stratégie utilisée par de nombreux extrémistes islamiques. Et cela aiderait les réformateurs soit plus efficaces pour s'y opposer. C'est-à-dire, les islamistes, ils disent, qui m'a dit que les musulmans n'ont pas de gouvernement. C'est une organisation سلاحة ماهيش سهلة ماناش نحاربوا في الفيس ولا شايف كيفاش راك مع organisation internationale qui existe عندها un siècle. Donc, les réformateurs soient plus efficaces pour s'y opposer. Troisièmement, le gouvernement américain devrait encourager les organisations non gouvernementales d'offrir une formation aux réformateurs, y compris des conseils sur la constitution d'une coalition et la manière de gérer les différends internes dans la poursuite de la réforme démocratique. Les institutions universitaires ou même les organisations non gouvernementales associées aux partis politiques américains tels que l'Institut républicain international ou l'Institut national démocratique pour les affaires internationales pourraient dispenser une telle formation.
Troisièmement, le gouvernement américain devrait encourager les organisations non gouvernementales d'offrir une formation aux réformateurs, y compris des conseils sur la constitution d'une coalition de manière RENAHA. Alors, l'Institut républicain international ou l'Institut national démocratique, RENAHA, les États-Unis devraient aider les réformateurs à obtenir et à utiliser technologie de l'information, peut-être en offrant des incitations aux entreprises américaines pour investir dans les infrastructures de communication et les technologies de l'information de la région. Les sociétés américaines de technologie de l'information pourraient également contribuer à faire en sorte que les sites web des réformateurs restent opérationnels et pourraient investir dans des technologies telles que les anonymiseurs, qui pourraient offrir une certaine l'abri de l'examen du gouvernement. Cela pourrait également être accompli et utiliser des garanties technologiques pour empêcher les régimes de saboter des sites web. Des réformateurs. Kifaya a d'abord réussi en partie en raison de sa capacité à exploiter la technologie de la communication. C'est-à-dire, نعطيو الدراهم لي كومباني تكنولوجيك امريكان نسيبونسيونيهم باش يعاونوا هاد لي زورغانيزم عندهم باش يديروا دي سيستيم في زورديناتور تاعهم كدا باش الدوله ما تحكموش وما تتبعوش. تسمى انت باغ اكزومبل غدوه تروح لكومباني امريكان تعطيك التكنولوجي، غدوه نجي انا نقول لك انت خدم مع لي زامريكان تقول لي لا لا هذه كومباني تاع تكنولوجي جري لها، بصح شكون اللي قالوا ديرها؟ وشكون اللي سيبونسيوناه باش عطاك؟ فهمتوا نفسها كيفاش راهي؟ هادو بروغرام امريكان باش يجيب لك لا ديموقراطي تاعو، تسمى الاستعمار جديد. بهاد الناس هادو اللي بيحلموا برك قروهم يفهموهم يعاونوهم كدا، وتجي اليوم سي هواري عندي تقول نو حنا خاطينا ما درنا والو، نو هذا كذاب يخلصوه الدوله ويعطوه الدراهم الدوله، هذا ذباب. سي اون اونت سي هواري عندي، سي اون اونت تاع صح. واش درت؟ والناس هذه تكتب لما تقرا كتاب وتعرف واش تقرا تكست، ضربنا كليكينا خرجنا في اللين وحنا شفنا عرفنا واش كاين. تما كي تشوف هادو البروغرام تاعهم هكذا وانت سي هو ريادي تقعد معاهم ولا بوجاجي ولا شكون حبيت ولا هذا كريم عداد ولا تقعدوا معاهم ديروا معاهم لي ريونيون ويعرضوكم وانتم خلاص فيني. تسمى ما تقدرش تقول لي باللي بالك انت نيتك صافيه سي بوسيبل نقولوا عمليتك صافيه انت تروح تعلم وكذا، بصح انت راهم يخدموا بك كيما اليوم راك تقول باللي راهم صدموا على الحراك وراهم يسبوا في الحراك وراهم يهضروا في الحراك، الوغ سي با فري. هادي سي بروباغوند. واش راك دير سي بروباغوند، الوغ سي فو. الكتاب نو دي با سا دو تو. الكتاب عطالك ماشي من 92 برك، 92 ورواح، وخلي مازال لي فينونسمون تاع لا نادا مازال نحكوا ليها ان شاء الله افيك لو طون، باسكو سي ان ليفر لي فيه 130 باج بصح واش فيه داخل لانفورماسيون على ريشيرش تغمق 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 تغمق، تروح تجيب كيما يقولك لانفورماسيون من الراسين ديالها. حنا حبينا نديرو بلاد نبنو بلاد تاع الصح، ما نبنوش بلاد بالافكار تاع الناس واحد اخرين كسوا من الشرق ولا من الغرب، فهمت؟ حابين نبنو بلاد اللي يبنوها الناس واحد اخرين. كي جبنا استقلال جبناه بالدم ديالنا، ماشي دركا رايحين نمدوه الناس يقولوا لنا واش نديرو. تان بروبليم الجيريان يقعد الجيريان، ما كان لا غوفرنمون اترونجي لا وانجي لا والو، فهمت؟ نتوما راكم في الخارج ماشي هذاك الشعب اللي مانيفيستي، هادو لي تيت دو ليست هادو في الخارج زعما كاع لي ريونيون ولي كونفيرونس هادو كاع راكم تدخلوا في البروجي هذاك ويعاونوكم ديريكتومون ولا انديريكتومون. الوغ باش تجي تغطي سمش بالغربال بالك تغطي على الشعب. لو كان حنا ما عندوش لانفورماسيون هادية سينون دون با لي زانفورماسيون هادو، ما تسمى تقولوا ناس سكتوا بلعفكم ما تهضروش، اي سي دو لا ريبريسيون هادية، سي دو لا ريبريسيون. راك تخدموا كيما راهم يديروا كيما تقول الدولة نتوما كاع كيف كيف كيما قلت لكم مع الاول، ما عندكش غير لا بوليس كونفوكاسيون داشار والحبس تسيتو هذا ما كان، مي فوز ايت اون تران دو فير لا ميم شوز كيف كيف. انكرويابل. دونك هاد الكتاب ما راهوش ميكي يتقرا بيف ولا بلاك لوروك ولا نو 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 نو، هذا سي ان ليف دو ريشيرش اللي يحط قاعد راسو بنادم، فهمت؟ والناس اللي تعرف كدا كدا ما ديروا روحوا جيبوا الكتاب وليو يديروا ليه لايف يديروا كدا ديسكوتيو عليه، ديروا دي لايف قصروا عليه بدلوا الاراء افيك دي بروف افيك كدا باش تعرفوا الحركه ديالكم لي جون. ما راه ولاد ديالي لا تاع رشاط لا تاع حتى واحد،
الحركه تاع لي جان تاع لا جينيراسيون. حنا انا موراكم نعسوا على ظهركم، باسكو هادو مازالهم عايشين في التسعينات، حابين يفونجيو تاع التسعينات، ماهمش حابين يخلوكم تتقدموا، فهمتوا؟ ويضربوا في الجيش تاعنا، وحنا المي فرونتيير تاعنا كنت تشوفوا زيتون تقالك ليبيا مليحه علينا، الدول الارهابيين هذوك وبودرة هذاك، هادي مليحه للجزائر مسخروا بينا ولا؟ او الناس هادو ردوا بالكم منهم، حنا نهضر لكم على هاد الناس. وإلا كان تقول لي هادو يمثلوني نقول لك يا خويا الله يبارك، لا تربط الجيش ما تحضرش، ما تقول داروا لي سيتو، هذا ما كان. لا شاف بي روحتو بعيد وكنت ديروا البلاد اون دونجي تاع صح، يتكا عليكم سي سير، ما يخليكمش تبيعوا البلاد، ما يقدرش يخليكم تبيعوا البلاد. تفهموا تعرفوا راكم رايحين، تكون عندكم السياسه في راسكم وتسمعوا كي نهضروا معاكم، نعطيكم لي زانفورماسيون ماشي لا كونتر عليكم، باش تعرف وين تحط رجلك. سيتو هذا ما كان. دونك مسيو هو اللي يهدي. Je pense que vous devriez aller en retraite. Ah oui, je pense. Les prochaines vidéos, أنا بوزيك لي كيستيون ماشي بسعادة. واش راك دير مع دينا ورشاد ومؤتمر الأمة؟ راني وجدت لك كاع. تشوف مع من راك تدور، اسكو راك على بالك وراك دير بالعاني، اسكو ما على بالكش. وكي تولي على بالك بعد ما ندير لك لي فيديو إن شاء الله جاوبنا قولنا. هكذا هو لي. تهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمة الله.